Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulti sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Martes, Pizza 9 sa buwan sa Abril 2024. Holiday usab karon, Day of Valor, araw ng kagitingan. Karong adlaw atong gihinumdom ang mga bayanihong buhat ug mga kaisog sa ato ang mga nahauna nga mga Pilipino, no, nga nanalipod usab sa atong nasod. O karon sabtong adlaw katong ilahang gihimo sa atong mga veterano nga bataan Death March karon tong adlaw. So as we remember today our heroes, atong mga maisugong bayani, ato sang timan-an kung unsa ka importante ang ato ang kagawasan ug demokrasya nga atong naangkon pinaagi usab sa ilahang paningkamot ug tabang. Unya, sangan sa kong partner nga si Manny de los Santos Rabacal, ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabaro, banikos tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naanda na ito ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Gwen takes CPA's side over Cebu City. Sa Super Balita sa Sunstar, paghubo, laki sabdiay. Sa The Freeman, CPA feud with Cebu City Government, Capital Backs Port Authority. Sa Banat News, sa The Freeman, dunay gikuha ang inahan sa ubos sa condominium, 4 anyos na tagak gikan sa 27th floor. Sa Philippine Daily Inquirer, Customs Bureau latest government victim of hackers. Sa Philippine Star, Kibuloy cannot set surrender conditions. He's wagging the dog, says BBM. Sa Manila Bulletin, drought may hit 41 areas by end of April, according to Pag-asa. Government eyes area-specific approach to El Nino. DOH warns of extreme heat. Ug sa Tempo, Kibuloy's safety assured. Marcos vows fair trial for Kingdom of Jesus Christ leader. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, ang may padangat kanyo mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! The Interviewer. Isang malaking karangalan po ang makaharap ang isa sa pinakamatapang, the most bemedaled soldier. Do you know why you are still alive? Meron pa siguro tayong mission. Pag binabalikan niyo po ang iyong military career, ano po yung toughest battle? Then and now, takot kayo mamatay. Handa ako. Manong Ariel, kayo po ang the push-up man. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon sa atong mga balita.
Nagunas itong mga balita karong buntaga na sinating epekto sa El Nino phenomenon ang iyang kakuha ang pagtulunan sa katawhan. Kini ang nakita sa sakop sa Junta Provincial nga mo'y chairman sa Environment and Natural Resources. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Natagamtaman na sa mga Sugbuanon ang epekto sa El Nino phenomenon diin usa na nini ang grabing kainit sa panahon. Gawas sa taas nga heat index nga milapas na og 40 degrees sentigrado na sinati na sa mga tamnanan ang anam-anam nila nga pag-uga. Samtang na sinati sa pipila ka bukid sa probinsya ang bushfire o grass fire dala na sa pag-uga na sa palibot. Maong nakita ni Bukal John Ismail Borgonya nga angayang kakuhaan og pagtulunan ang nasinati karong epekto sa El Nino phenomenon. So makaingon ta pinaagi nini angay dita manginlabot sa atong environment, no? Kalikupan. Kalikupan, no? Kay na-feel og nasinati naman nato. Kung wa pa ni di ra ta manginlabot anang. Usa sa mga sulirang nasugatan sa katawhan ning epekto sa El Nino phenomenon ang pagkanihit sa supply sa tubig. Nasayran nga ni duso siya og resolusyon kaniadto nga nag-awhag sa pipila ka mga edipisyo nga magbaton og rain catchment facilities. Apan nabantayan nga gamay lang ang nisanong sihang panawagan. Siguro ang kanang pag-conserve sa ato ang tubig, no? Siguro katong para flush sa CR o para sa kuan dapat katong mga use o ginamit nga tubig para ang clean water para yun sa hugas plato, para sa ato ligo ug uban pa, no? Ang ibanwas o gihugas sa panimalay dapat itong mga at least na nagamit na nga tubig. Mong awhag karon ni Borgonya nga to sa publiko nga ipadayon ang responsable nga pag-atiman karon sa kalikupan. Gikan kini sa pagpananom o mga kakahuyan, responsableng paggamit og tubig, ingon man saktong paglabay sa basura. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin Cebu City Environment and Natural Resources Office na nakaduso nagsample sa tubig gikan sa Tejero Creek ngadto sa Department of Environment and Natural Resources. Kini aron mahibaw-an kung unsay hinungdan sa pag-usab sa kolor ug nahimong puti ang tubig sa sapa. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayoy. Nakasumiter na og sample ang Cebu City Environment and Natural Resources kung sesenro nga to silang nasudnong ahensya nga mao ang Department of Environment and Natural Resources gikan sa Tejero Creek nga nalukop og kolor puti ang sapa. Matod ni Raymar Hihara, ang pangulo sa sesenro nga sa pagkakaroon, padayon pa ang ilang investigasyon human nga nabalaka ang mga residente sa Barangay Tejero nunod sa nakita nga nagputi-puti ang tubig sa sapa ni adtong Domingo. Kini atol sa gipegayon nga joint ocular inspection sa Sisenro o DNR7 nga to mismo sa dapit. Ang giobserbahan kung sa ang resulta ato nag-collect magita og samples and then ato lang i-interview ang tanrak nila mga base by mga necessary document especially in ECC and then so far what na nakita Mactanrak sir? Mactanrak na dool diha magka-document sila mga pinaka-obvious ko sila pinaka-dool ma. Sa pagkakaroon, nagpaabot pa sila sa laboratory test result sa nakuha nga sample ngadto sa sapa. Adunay usa ka factory nga mo'y gidudahan na dito naggikan ang hinungdan nga pagputi-puti sa tubig. Pasabot ni Hara nga kung mapamatud-an nga na-contaminate o adunay dala nga kadaot ang pag-usab og color sa tubig nga nakuha mo issue dayon ang Sisenro og cease and desist order o pagpasira sa kumpanya. Pwede na ipasira na sila kung nga na agad. Cease and desist, pwede sad. And then kung daghan na dyan sila nakita natin nga mga kalapasan, atong nang tutuyon kayo ilahang mga citations siya o kanang penalty kinahanglan nila ikuan. Take responsibility. Kung lapas na nagtulo, pwede na sila masira. Gawas ni obserbahan sab nila ang mga silingan nga sapa kung naapektuhan ba sab kini. Shariza Mayoy, CCTN News. Kontrobersyal nga Cebuanong rapper nga si Range 999 commit na sa Cebu City Jail gikan sa custodial facility sa Mabolo Police Station. Sa wa pagibiyahe, kantahan niini ang hinigugma sa bag-o niyang na-compose nga kanta nga giuluhan og Lodi. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
May bisita sa temporary custodial facility ang hinigugma ni Jed Andrew Salera nga nailasang iyang angga nga sa Range 999 kontrobersyal nga Cebuano rapper sa dili pa kini dalhon sa Cebu City Jail so basic commitment order nga giluwatan ng korte. Namalhog sa Mabulo Police Station sa Range 999 sunod sa 21 kaadlaw. Human niya mapusili patay ang usa ka American national nga si Michael George Ritchie sa gawa sa usa ka bar sa Waterfront Hotel and Casino nitong Marso 17, 2024 sa bundag. Sa wala padalha ang Cebuano rapper gihalaran na niya kanta ang iyang hinigugma nga iyang gikompose samtang naa siya sa sulod sa selda nga naguluhan og lodi di naga-sentro kini silang relasyon nga bisa naa siya sa sulod sa kinural nga puthaw magpabili ng iyang gugma dungan sa pahinginaot nga dili siya mahulipan sa laing lalaki. Kaibaw mo nga ni sune ang kahimtang na koron na yaw na puli sa imong gugma may tagwanan na mo puli di sa galisod ko ikaw nagyabo na ako lude may tagdi ka mo biya sa ligir ako salamat kaayo ni mo love imong lisod man atong sitwasyon ron sige ako guna-una ni mo buntag udto o gabi ikaw ra ako lahi kang klase wala ka base kung unsay kahimtang ron ari ni dapig diri ka dapig bisan lisod yung sitwasyon nga inani daw ko pataka lang mo na buhaton na ko tanan sorry love kay gibastos man mo. Nahimong emosyonal ang mga kaubang person under police custody sa Mabulo Police Station nga kauban ni Rain sulod sa 21 kaadlaw kailang niya patas ang ilang relasyon sa sulod o kung unsay iyang makaon mausab ang kanon sa tanaga ng dakpan sa mga operasyon sa Mabulo Police Station. Kumplito usab ang mga kabanay nini dindala nila ang sinina ni Rains kamoy dalhon sa Cebu City Jail. Si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office na kanayon nga human nga na-commit sa City Jail si Rains ang ilang paabuto na lang mo ang pagsugod na sa pagdungog sa kaso nini. So ang among pag-apil na lang siguro anak puhon during the proceedings of the trial kung ipatawag man gani ang mga arresting personnel. So dili ko makakuha kung sa may tabo niya but because we are going to commit him as of now murag na siya sa medical na siya then na ang resulta sa medical ikuha na to siya ilahos na to siya sa Cebu City Jail. So beyond that wala na mi control wala na dili pud mi makakuha na gid kung sa mahitabo sa kuan ang iyaha lang is ang amo alang niya na is kung ipatawag mi during the course of the trial then we will show up. Samtang ikomit na usab sa City Jail ang laing kontrobersyal nga si Harvey Cuervo kadtong lalaki nga mosakay og mga public utility jeepney ug mukanta apan na manapat kini ug walay mohatag kaniya nga sinsilyo midalit usab siya nga kanta sa wala pa siya dalha sa kalunasan ug mibutyag nga andam siya nga makigkulab ka nga Range 999 kung magkita sila sa sulod sa bilangguan. Hindi ba sabi mo hindi mo ko iwan di ba bayan na ako'y mag-isa sa kabilang buhay. Arnold Bustamante, CCTV. Sa laing bahin, patay ang usa ka tawo nga natagak gikan sa ikaduhang andana sa commercial building sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gingong nasud pagid ang biktima sa usa ka septic tank. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Buntag sayo nang nakitaan ning lalaki nga giingong natagak sa septic tank sa gitrabaho sa Barangay Sentro, Syudad sa Mandawi. Kinigila sa kapulisan nga si Vicente Bandulon, 51 anyos, usa ka pintor og lumad nga taga Astoria, Cebu. Base sa inisyal nga investigasyon sa Mandawi City Police Office, gayong nakitaan nga nag-inom si Bandulon samtang naglingkod sa bintana sa ikaduhang andana mga alauna sa kadlawon. Siya nakitaan na lang nga wala na kinabuhi mga alas 5 sa buntag sa iya ra usab kauban nga trabahante. Si Nelski usab ka trabahante nagkanayon nga wala sila nadunggan nga nangayo og tabang. Stay in ang 5 ka trabahante ngadto sa building. Silang upat ang matug sa first floor samtang si Bandulon ang maginatulgan sa second floor. Pagitabo sa discuss sa boss wala gibaw kay katura kung nadunggan si Suras kung kauban buntag na. Ato ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa MCPO nga nagpadayon pa ang investigasyon sa insidente. Gipaabot pa usab ang pamilya kung gusto ba niini nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, 20.8 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office 7 atol sa anti-illegal drug operation sa miaging semana. Labing dako nga nakuha ang Cebu City Police Office nga dunay kapin sa 1 ka kilo sa gituhuang shabu nga naimbargo sa pagumangkon og uyuan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Pag-umang kunuguyuan nga nabutang sa listahan nga high-value individual na nadakpan sa ginusad nga anti-illegal drug operation sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Cebu City Police Office alas 3:14 netong Sabado sa buntag sa sitio Plastikan, Barangay Dulo, Fatima sa Dagmen, Sugbo. Ang mga napusasan sa bypass operation gilangan sila nga John Albert Homicilio alias Pidoy, 26 anyos, taga sitio Riverside, Barangay Dulo, Fatima, o Jesin Abuyo Homicilio, 41 anyos, uyuan sa target sa kapulisan nga nagpuyo sa mga lugar. Nakuhagikan kanila aga mga dagkong puto sa kituang Cebu nga motimbang sa kapin o sa kakilo nga doon standard drug price nga 7 million pesos. Ang duha pulos na butang sa drug watch list sa kapulisan nga mamaligya sa illegal nga drugas nga tungod ani gipabot sila sa monitoring sa kapulisan. Sa gihimong investigasyon sa CDEU, doon ay kontak nga drug player aga duha sa sulod sa mga jail facility nga mamatod pa mo supply kanila sa illegal nga drugas. Gingong makabaligya si Pidoy og 500 gramos nga Cebu matag semana din ang ihang area mao ang Dulo, Fatima ug kasikbit nga mga barangay. Samtang mabot sa 20.8 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas sa nasakmit usab sa Police Regional Office 7 sa dungan nga anti-illegal drug operations. Sa data nga ipahibaw sa Piero 7, nakalusad sila og 64 ka mga operations nga may resulta sa pagkasikop sa 75 ka mga drug personalities ug pagkasakmit sa kapintulo ka kilo nga gituang Cebu nga doon standard drug price nga 20.8 million pesos. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao katong mga balita nga nahipos sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo kato nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sayri 47. Ug karon arita sa itong paghisgot-hisgot, unahon sa nato ang lain na usab nga sunog, no? Dako kaayo nga sunog, medyo di kaayo maayo nga balita karon tungod kay dako kayo ang sunog nga miigo kagahapon dinha sa barangay Sambagdos. Medyo baga-baga ni sikit-sikit ang mga panimalay. Unya dugay kaayo ni na paong ang kayo kagahapon sa hapon gikataho nga ang maong dapit sitio Brupa apan dunasad kunoy sitio Riverside. Kung suhito-suhito ka dinhang dapita mag-agian ka diha sa Vicente Soto na ana dinhang dapita, no? Kilid or luyo. In fact nagpeligro gay ito kagahapon dagagdakuyawan nga basin sad og mo tapot nga to sa ubang mga dapit unya maapil sab diha sa Vicente Soto. Maayo gani kay wala lang, no, apan ang nakapait kay daghan kaayo mga panimalay nga na ugdaw in town. Usa sa akong nakitaan kagahapon base lang sa mga post sa Facebook ato mga higala dinha nga konsehal sila si Cons Clarice, no, dinha sa sitio diha sa barangay Sambagdos. Ug nakitaan sad nako kagabi nga si kanhi konsehal Edwin Hagmok kinsa murag kasamtangang konsehal usab sa barangay wa na sad siya'y panimalay na apektuhan na apil usab sa sunog. So dito to sa sitio Brupa ug sa sitio Riverside murag ni abot gyud duha ka mga sitio ang naapektuhan sa sunog diha sa barangay Sambagdos nga na kontrolar sa kapulisan mga alas 6:15 na sa hapon. Sa kadako sa maong sunog naabot gyud kinig fourth alarm alas 5:01. Unya buot pasabot ni tanang mga fire trucks gikan sa nagkalain-laing dapit sa Metro Cebu ni responde na aron mapaw ang maong kayo. Di mo menos 44 ka mga fire trucks ang na-dispatch aron pag-abag sa pagpawong sa maong kayo o nakaapekto kini og 1,500 square meters. Nahitabo ang sunog mga dulan alas 4 sa hapon. Base sa initial nga findings sa mga investigador, nagsugod ang maong sunog dito sa panimalay nga gipanag-iya sa usa ka may sandalo apan dunay reports usab kagahapon nga kini giingong giabangan, no? So atong atangan karon ang uban pa unyang mga updates kabahin ni ana unya as of yesterday usab na kagahapon doon na mga nanghatag ngadtog mga hinabang gikan sa Cebu City Government unya si Cebu City First Lady nga si Madam Malu Rama gikataho nga nanghatag kagabig mga hinabang ngadto sa mga nasunugan diin 72 ka mga panimalay ang naugdaw ug 149 ka mga pamilya ang apektado. Of the 72 houses, 149 families, 547 o 547 ka individual ang apektado sa sunog na miigo kagahapon sa hapon og napaong pagkagabi ina. So atong atangan basig karong adlaw posibleng musaka paning gidaghanon tungod kay
magpadayon man na ang ilang evaluation no sa ato ang DSWS ug unya kasagaran sab niini uban katong mga nag-abang or nanarbaho after pa na makauli in town, so posible gyud nga musaka-saka pa. So kagahapon usab ako tong nakit-an ug atong nasayran nga ang katong nahitabuan sa sunog sa Sambagdos ipari-blocking dayon ni Cebu City Mayor Michael Rama. Gani atong nasayran nga nagpatawag og emergency meeting si Mayor Michael Rama human personal sab niyang nakita giadto man niya ang nahitabong sunog kagahapon Abril 8 sa Barangay Sambagdos, siyudad sa Sugbo nga miabot gyud og 4th alarm. Ang emergency meeting gitambungan sa mga opisyal sa kagamahanan nga naglakip nila ni City Administrator Colin Rosel, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Harold Alconten, Department of Social Welfare and Services kun DSWS Head Portia Basmayor, Assistant City Administrator Ian Hasamal, City Budget Officer Jeron Castillo ug Department of Education Cebu City Division Assistant Superintendent Adolf Aguilar. Dito usab matud pa ang mga representante sa DWOOP kun Division for the Welfare of the Urban Poor ug usab ang Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement kun probe team. Sa maong panagtapok ni mando si Cebu City Mayor Michael Rama sa pagpatuman gayud sa dinalian nga reblocking sa nahitabuan sa sunog tungod kay hagipot kaayo ang pagsud sa maong dapit ug naglisod ang pagsud ang pipila ka mga truck sa ato ang kabomberuhan. Matud ni Mayor Michael Rama, gusto niya nga ang tibuok gayud nga lugar mao'y i-reblock nga manukad gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Si Mayor Michael Rama midugang nga angayan yung ipatuman ang reblocking sa walay paglangan-langan. Nauyunan usab sa maong panagtigom nga ang mga nasunugan adto una ipahiluna sa City Central School High School building base usab sa sugyot ni Aguilar. Nimando usab si Mayor Michael Rama ngadto kang Hasamal nga kinahanglang pasugaan gyud dayon ang command center aron maatiman ang panginahanglan ni adtong mga nasunugan. Siya may dunggang nga always remember nga duna gani adversity, it will offer opportunity. Na atol usab nga mibisita ang mayor sa iyang panimalay gikan siya mga lakaw sa diyang niulbo ang sunog nga duol rasab sa iyang gipuy-an. Mao nga dali kaayo kini nakapahigayon og pagbisita og pag-aninaw ngadto sa nahitabo nga sunog. Gibana-banang moabot og 7.5 milyones ka pesos ang danyos sa maong sunog base sa initial investigation ug paspas nga mikaylap kini ngadto ang maong kayo sa tupad nga mga sityo gikan kini sityo Kalubihan hangtod nilabang sa sityo Grupa ug Riverside. Murag naabot gyud ning 3 ka buok. Unya misaka gyud ngadto sa gisaka gyud ngadto sa 4th alarm mao nga ubay-ubay gyud ang naapektuhan ug ubay-ubay usab ang miresponde. So base sa latest record sa DSWS ni Ma'am Portia Basmayor, 74 ka panimalay, 149 ka pamilya ug 547 ka mga tao. So ang DSWS ni pahigayon na usab og inisyal nga paghatag og mga hinabang ngadto sa mga apektado ug nasunugan sa ilahang mga panimalay. Sa atong pagbalik dugang mga paghisgot-hisgot og pagtuki ubay-ubay mga balita sab nga dagko kagahapon no. Ato nang tukion sa atong pagbalik kuman sa pipila ka pahinumdom. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw og niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Leonie Carante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukan ako nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. The Interviewer. Isang malaking karangalan po ang makaharap ang isa sa pinakamatapang, the most bemedaled soldier. Do you know why you are still alive? Meron pa siguro tayong mission. Pag binabalikan niyo po ang iyong military career, ano po yung toughest battle? Then and now, takot kayo mamatay. Handa ako. Manong Ariel, kayo po ang the push-up man. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Happiness
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy karon sa padayon sa atong paghisgot-hisgot kaganina di ay do natoy eclipse ato nang hisgutan unya karong taod-taod Harold. Do wani nakita diri sa atua sa Pilipinas, pero sa ubang bahin sa kalibutan akong gitan-aw ganina kay murag sunod baya nga dunay total eclipse no, murag kuan pa ni inig ka 2044 man siguro to. Mo ay sunod akong nabasahan. So next 20 years pa. Di sure kaabot pa bataan ang mga panahon na. But nitanaw ko no kaganina mo nang medyo action tagkaduka rong mga panahon na. Kay tanaw lang gid ko. It was my first time to see it bisag wala dili gyud ka ng actual, but nakita na to sa NASA kaning National Aeronautics and Space Administration, nag live feed sila nga total gyud nga natabunan no, and they also had video sa ilahang space station. Ato nang hisgutan unya kung napatay oras apan ato sa ning unahon kining nahitabo nga okay manako aning mga detalye sa sunog kaganina no. Kaning nahitabo kagahapon nga usa ka 4 anyos nga bata ang namatay human gikataho nga natagak ni gikan sa ika-27 nga andana sa usa ka kining usa ka andana ni ining maong kondominium ingon ana kataas dinhas barangay Lahog, Cebu City kagahapon. Ang kining maong bata natagak from the 20 bantay dalhadi lang ta mo pakita og mga dugoon nga mga kwan. Basta kato lang ma-emphasize nimo. Bisan pag di nimo makit-an sa pagkanganlang nga gikan sa 27th floor, 4 anyos nga bata bisan siguro tiguwang pa ta, bisag kanang hamtong ta. Ugi kay matagak gikan sa 27th floor murag mahitsura pagkatabat. Natagak ning maong bata didto pagud ni tugpa sa canopy on the 3rd floor nya didto nahagba duol na sa swimming pool no. 4 anyos ni nga bata dali kining gidas tambalanan apan gideklara kini nga dead on arrival. Sa investigasyon sa kapulisan nasayran nga ang lawas sa maong bata niigo sa canopy sa 3rd floor sa wa pa kini natagak na pod ngadto na gyud sa sawg duol sa swimming pool. Ang corporate secretary sa maong condominium nga si Sheila Pariñas mibutyag sa mga tigbalita nga nakadawat sila tawag gikan sa ilang property management mga alas 6:15 kagahapon sa buntag ni pahibaw nila nga dunay tingog nga murag nahagba. Sa ilang pagsusi, ilang nadiskubrihan ang bata nga natagak gikan sa 27th floor ug dali silang nitawag og Emergency Rescue Unit Foundation kon ERUF nga ambulansya nga aron mo da sa maong bata nga to sa ospital. Sa pang maong insidente nasayran nga ang inahan sa bata niadto sa ilang kusina kay naghimo og nagtimplag kape. Iyang gibiyaan ang duha ka mga bata lakip na niini ang 4 anyos nga lalaki sa ilahang lawak. Nagtuo siya nga atong higayuna ang mga bata nangatuog pa. Sa pagbalik sa inahan ang 4 anyos nga bata wa na niya igkita. Nagsugod siya pangita niini apan wa gyud ni nakit-an sa ilahang unit diha sa Median Condominium sa LaGuardia Extension. Ang inahan sa iyang kabalakan nanaog ngadto sa labi ug nagpadayon sa iyang pagpangita didto sa ubos sa labi didto siya nakadungog. Ang mga tao naghisgot nga dunay lalaki nga natagak gikan sa upper floors. Sa iyang gisusi ang maong kasayuran, ang inahan nakugang na lang sa diyang nahibaw nga ang natagak di ay ang iyang anak nga lalaki. Ang hepe sa Mabolo Police Station nga si Major Romeo Kaakoy Jr. mibutyag nga posibleng ang inahan sa dihang nilakaw paingon sa ilang kusina aron magtimpla og kape. Ang pultahan sa iyang kwarto, posibleng wa kini natarong og sira, posibleng nakang-a maong ang bata nakagawas. Posibleng ang maong bata ni adto sa balkoni og nikat-kat usab sa usa ka gamayng bangko sa di pa kini sa wa pa kini nahug dito sa balkoni gikan sa 27th floor paingon na ngadto sa canopy sa 3rd floor ug dayong tagak ngadto sa sawg sa duol sa swimming pool. Sakit kaayo sa dughan ning hunahunahon. Ay kinsa manggoy intawoy magdahom nga aning adlaw maunay mahitabo no bisan pag unsa pang idara samot na gyud
Ambot lang, di gyud ko ka-imagine the grief and the pain of the parents ani no. Matud ni Sir Kaakoy nga nagpadayon pa sila sa ilang investigasyon ug mukuha sab sila dugang mga pamahayag gikan sa mga inahan nga gitumbok usab nga ni cooperate ra sab gyud sa investigasyon sa kapulisan. Ang maong unit silyado na sa pagkakaroon alang sa dugang pang-investigasyon sa team gikan sa scene of crime operations. Matud ni Kaakoy nga ang inahan ni cooperate sa kapulisan og sa mga investigador og sila mo pahigayon unyag ocular inspection sa maong unit. Nagpaabot sad sila kopya sa security camera footage sa condominium management. Pagkibaw na ko ani kagahapon ang pinaka last gyud nga linya sa balita mo ay pinakasakit kaayong huna-hunaon tungod kay nasayran nga ang amahan di ining maong bata overseas worker. Kay imagine ka sa amahan nga when you break the news ba. So I really cannot imagine the pain and the grief of parents aning maong balita. So ato ning iampo no ang maong bata ug labi na gyud ang pamilya kay dili gyud ko ka-imagine kung unsaon nila deal ning maong insidente. Arita sa dugang mga paghisgot-hisgot kung kaniadto ang mga kaburuka, ang mga katigi ni Mayor Michael Rama and City Hall versus MCWD, Mayor Rama and City Hall versus CPA, Mayor Rama versus Governor Gwen over the BRT, karon napun-a na. Kay si Governor Gwen Garcia mitingog na og midapig sa Cebu Ports Authority kabahin aning nagpadayon usab nilang panagbangi sa CPA kang Mayor Michael Rama nga niresulta gyud sa pagginubaay na og gate, bigi pang alihan na. So kagahapon si Governor Gwen Garcia iyahang gi-call out ang Cebu City government kay disrespecting kuno and ignoring the territorial jurisdiction of the Cebu Ports Authority as stipulated under Republic Act 7621 nga naghimo sa Cebu Port Authority in 1992. Sa usa ka press conference nga gipahigayon sa Kapitolyo kagahapon Abril 8, si Governor Gwen Garcia niingon nga kini mo'y labing unang higayon nga ang usa ka lokal nga pangagamhanan, partikular ang chief executive ni buhat niini. Matod ni Governor Gwen, no LGU, not even Cebu City's Office of the Building Official, had ever questioned CPA's territorial jurisdiction over all base ports in Cebu and asked for building permits. Maong naingon siyang nashock siya. Ba kay audio aning pamahayag ni Governor Gwen Garcia dahil ato siguro na yung paminaw dahil mas lahi mag-impact kung si Gov Gwen yun ato madunggan nga musturya. Ato ko nung susihon dalbe kung naa ba. Naagid siguro ni SOT oy. Wa mo SOT ani? Wa mo SOT ani? Ana man ni sa Sugbo nga kuan news. Sure oy. Di gyud ko motuog wa ay murag naagid siguro na ayo. Ako na lang kay mangita diri pero di kay maklaro. Tingtaan na dal para madunggan na to dal kay nindot kay ni pamahayag ni Governor Gwen Garcia unya first time sad ni nga ang gobernador ni tingog og ni barog og gidapigan ang CPA nga nakugang gyud kuno siya sa dihang pagsulti sa CPA nga kini dili mao ang unang insidente nga ang City Hall nibuhat niini batok nila sa Cebu Ports Authority. Sa maong press conference ang General Manager sa CPA nga si Francisco Comendador III niingon nga ang mga sakop sa Cebu City government pugsanon gyud nga nisud sa tugkaran sa Cebu Ports Authority o gikural ang ilang dapit. Temporaryong gipahunong ang ilahang wharf extension project sa luyong-bahin sa National Museum of the Philippines, Cebu, and across the Compania Maritima last April 1. Ingna ko kung ready na ha. Ang gobernador miingon nga siya nakighinabi usab kang Department of Transportation Secretary Jaime Bautista sa dunay jurisdiction over the CPA, kabahin sa maong insidente og mipahibaw sab kaniya sa baruganan sa probinsya, kabahin niini. Ingon si Governor Gwen Garcia kung wa manggay mo barog og way mo ingon nga igo na, magpadayon gyud kuno ni. Kay kini kuno
Nagsigi na lang kuno padayon, unya matag higayon, mas agresibo pag yung kuno. Ang buhatan sa mayor ni Mayor Michael Rama, nagpadayon ng yung kuno ani because wa mang yung kuno ni tingog ug ni barog kabahin ini. In fact, nitingog ang legal consultant sa Kapitolyo nga si Attorney Rory John Sepulveda ug niingon nga ang Section 6 sa Republic Act 7621 klaro kaayo tataw nga mi klaro din ha sa territorial jurisdiction sa CPA nga naglakip sa Baysport within the navigational waters of the province. Section 7 and 9, A and F, also authorizes the CPA to implement developments within their territorial jurisdiction that will improve the Port Authority's services. Matud ni Sepulveda, ang provincial government ni intervene aron matud pa kapanalipdan ang imahen sa Cebu karon nga nagkagrabe na ang panagbangi sa duha ka partido kining Cebu City Government ug ang Cebu Ports Authority ug kini matud pa makadaot na sa pagtan-aw sa publiko ngadto sa CPA ug posible pa mangganing makabalda sa multi-million peso economic activities nga naglakip sa export ug pag-import sa mga kargamento paingon o gikan sa domestic and international ports. Tungod niini si Governor Gwen Garcia na nawagan sa Cebu City Government nga i-uphold ang balaod ug ilhon ang authority ug jurisdiction sa CPA over the Cebu Baysport. Samtang ang Cebu Ports Authority nipahimangno sab og legal action batok sa pipila ka mga opisyal sa Cebu City Government tungod usab sa pugsanong pagsud sa mga pipila ka mga opisyal sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo o pagkural pagyud nga gihimo sa ilahang pantalan ni adtong Abril 1. Matod ni Komendador nga ang Cebu Ports Authority wa pa makahingpit makasayod kung unsa nga mga kaso ang ipasaka batok sa mga opisyales sa City Hall, subject to the deliberation of the Cebu Port Commission, the governing body of the Port Authority. Unsa man del, wa pa del? Ang statement ni Gov? O, sige, atong paminawon. Tanga na tugtingog sad siguro. Suwa ka. Ano sa man mo i-air ka udto alas 12. Tagan-tagaan na lang taan eh. So matod ni Komendador nga ang CPA wa pa nasayod kung unsa mga kaso ipasaka batok sa City Hall officials subject to the deliberation of the Cebu Port Commission, the governing body of the Ports Authority. Ang target sa giplano nga pagpasakag kaso mao kadtong mga opisyal nga nalakip ug nagpaluyo sa insidente ni atong Abril 1 matud ni Komendador. The alleged intrusion was spearheaded by the OBO, Office of the Building Official, the Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement Team, the City Risk Reduction and Management Office, the City Legal Office, and the City Administrator. Matud ni Komendador nga ang Port Extension Project adunay nakuha nga mga requirements in terms of procurement ug midugang nga kini nahalakip sa base port sa Cebu ug kabahin kini sa jurisdiction sa Cebu Ports Authority. Tungod niini matud pa sila mo'y dunay authority nga mopatuman sa mga kalabuan and condemn the recent action of City Hall. Niadtong Biyernes, Abril 5, ang CPA ni padayon na usab sa ilang civil works sa bagong na-reinforce no nga concrete deck port facility phase 1 diha sa berth 31 to 33 humano sa nila gitangtang ang mga railings nga gikural sa mga pipila ka mga opisyal sa Cebu City Government base usab sa mando nga giluwatan ni Mayor Michael Rama niadtong Miyerkules, Abril 3. Ang Cebu City Government ni tumbok usab nga sila ni patuman sa cease and desist order
batok sa nagpadayon nga proyekto tungod kay matud pa wa sila yung mga permit sama sa building permit gikan sa OBO which is required by the National Building Code. However, the CPA insisted that the city government has no jurisdiction over the Port Authority under its charter and existing laws. Hence, it did not need to secure a permit or ask the permission of the office of the building official. So mo to no, ang pamahayag nga kuan wa gyud nato nadungog ikang Governor Gwen Garcia kay wa na andam sa ato ang technical team. Murag sunod siguro ato tong ipapaminaw. Karon ready na? Pwede na? Sige atong paminawon. O may audio? O di mada, ayaw na lang siguro del. Basig, unya na lang siguro na niya magpapaminaw, mga 5 years from now siguro, mas may pa, kay para maandam yun, no? Ayaw na lang ipugos, o di mada. Ari lang sa tas dugang mga kuan, mga paghisgot-hisgot. Unya na na ipaslida del, kanang kuan, kanang ready na ka. Pero humana sa datong programa. Ato lang ning lakbitan gamay, no? Related din ni atong solar eclipse nga akong gisgutan sa sayong bahin nga before magguto na hitabo, doon na yung mga nanggawa sa mga storya nga mangitngit ko og tulo ka adlaw. So yesterday I remember niingon ta nga di ta mapatakag tuo-tuo aning mga ingon ani mo musalig ta sa mga qualified individuals and competent kanang authority ba kanang mga agencies of government or mga experts on this. Di kay mapatakag-takag tuo. Ang resulta, kining mga fake news, mga storya-storya, magnit-ngit gyud kunong kalibutan og tulo ka adlaw. Wa man gayto kaabot gani nag 30 minutos, 3 minutos, pero man gaytos pipila ka bahin ang nahimo nga total darkness tungod sa total eclipse sa pipila ka bahin sa laing nasod. So ang kining mga storya-storya of 3-day darkness may resulta dito sa pipila ka area sa Surigao del Norte nga ang nahitabo noon ang mga tao dito San Francisco, Agusan del Sur kining mga paggawas ining storya nga tulo ka adlaw nga walay adlaw o 3 days without sun. Ug matud pa ang tibok kalibutan gyud kuno magnit-ngit sa tibok adlaw. Ang resulta, pipila ka mga residente sa mga lagyong dapit dito sa Coro, Surigao del Norte nagpanic buying. Kini mo gibutyag sa usa ka sakop sa Coop. Kay nituo man ang mga nagpuyo dito anang mga way klarong report kanang mga Radyo Bactas, mga Marites University nga tinuod gyud magnit-ngit gyud ang kalibutan og tulo ka adlaw tungod matud pa sa solar eclipse nga karong adlaw nga akong giingon again manggay kaabot og 30 minutos. Nagpanik sila, nahutdan en tawo og bugas ang pipila ka mga sari-sari store dito Kay nagpatuyang na magpamalit kay nakuyawan lagi kuno nganom sa gudag mungit-ngit sa gudoy nga naraman tay flashlight, naraman tay kandila. Hadlok silang wala siguro sila malungag. Namalit ko ninig mga sinakong bugas. Kay basig, mahutdan sila supply sa prolonged darkness nga matud pa mugna sa eclipse base sa mga fake news. Karon, abot siya siyang Facebook nga nagpatabang intawon siya nga undanga intawon na ninyong patakag yawit. Kay wa intawon na kamatuuran. Ang pag-asa gani niluwat magpamahayag kagahapon pa nga kining total eclipse nga nahitabo na sa pipila ka bahin sa kalibutan ganinang mga alas 2, alas 3 sa kadlawon dili mga taon ni makita diri sa Pilipinas. Pero may na lang namoy daghang bugas pero sunod ay magtutuuan ay paminaw mog mga taong tarong kanang kasaligan ang ipanulti kay di kay madata na. Lisod ana may lag kanara ang problema na madaot na noon tag naay pabuhat-buhaton sa ninyo kay mutuo mo ayaw mo kumpiyansa ana kay sa mas giun sa pag-asa wala na scientific basis. Wala tay oras toy padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo
sa Ginoo nga paghatag o pagbati sa tao aron mahigugma kini alang sa relasyon tali sa lalaki o babae. O kini matagan laman og katumanan diha sa kabinyoon. Ang sakramento sa kabinyoon gihimo sa Ginoo alang sa babae ug lalaki lang. Sa Genesis 2:24 nagingon, tungod nini ang lalaki mobiya siyang man ug mutipon siyang asawa ug mahiusa sila. Ang tao ay katungod nga ipakita ang kubo niyang lawas-gawas ngadto lamang sa binuhat nga iyang ipakaslan. Ingon man ang pagbaton ug anak gitagana lamang sa banaw ug asawa nga nahiusa sa sakramento sa kabinyoon diha sa simbahan. Kung doon ang may laing relasyon gawas nini, kana matawag na nato usa ka relasyon nga wa makapahimot sa Ginoo. Kay sa Colosas 3:5-7 nangingon, busa patya ninyo ang mga kaibog ng kalibutanon nga naa kaninyo sama sa pagpakinghilawas kalawayan kaulan. Daotang kalibo o gakog kay ang gakog usa ka pagi sa pagsimba sa Diyos. Ang maghatod kanimo sa pagsulod sa usa ka wrong relationship mo ang pagkaway, pagkontrolar sa lawas ng panginahanglan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag og giya kanato ining adlaw. Magampo kita sa samahan sa anak sa Santo. Lagi itong amahan, kami nag-ampong nga imo kami ipalayo nining matanga sa sala. Among tinguha nga kami magpuyo kinabuhi, nga makapahimot kanimo. Ngunta, kanunay kaming imong ubanan, aron mahilikay kami nining klasya sa sala. Aron dili kami mahagbong, paingon ngadto sa impyerno. Kining among gipangayo, pinagi sa imong bugtong anak si Jesus. Amen. Sa samahan sa anak si Espiritu Santo. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa COIG sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Adele, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Sa kansa kong partner nga si Manny de los Santos Rabacal, ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Salamat sa iyong papakig-uban sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod. Usa ka pagtuo